ବୁଝିଲ। ସେତିକି ସୁଅରେ ପାଣି ଚାଲି ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଯିଏ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବେ ସିଏ ବି ଆସିବେ ବାସ୍ ସେ ସେ ପାଣି ତ ବହୁତ ଥିବ ଜଣା ପଡୁଛି ଦେଖାଯାଉ ତ ଯିବା। तो पाखापाखि आम 45 मिनट ऊपर चली ऊपर को आस सारूँ तो देखिपे सामने विश्वजित भाई चलती तो राजा भाई थकी गले तो जमी आप देखिपे यही रास्तार आम चलीचु मझे पानी सुओ आमको अपोजिट डायरेक्शन रे पुश कर तो तथापि आम हार न मानी ऊपर को बढ़ी चलीचु। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. कौन थिला एटा आमे आज आसीचु चाउल भजा जोटा कि डुकुरा पाखरे अछि बारीपदारू पाखापाखि 20 किलोमीटर दूर रे अछि जोटा कि मयूरभंज गोटे हिडन वाटरफॉल को उठिया पड़ो तो वीडियो करिया टिके प्रॉब्लम हो पारे तो से माफी चाहिए आपण पाखु वीडियो रे बनी रुहतु प्ले आउ मोर साथी भाई जदि मोबाइल धरवे ताले मत सुविधा हम उठा देखुव शिबुआ मु नाम उठुंट पाखापाखि देखिए माने आम एति ऊपर अधा आसु आहरी से ऊपर को जीवार अच्छी देखु केते ऊपर ये अच्छी रास्ता बहुत कठिन है तो आप देखिपे तो समस्त मन रे डर बहुत डर लगे कारण आप देखिपे रास्तार कौ भाई बहुत कष्ट उठा पड़ो आप देखिपे हाँ हाँ आप देखिपे देखिपे आप पाखापाखि 5 ରୁ 6 फुट गोटे जगह देखिए बर्तमान विषय थाई बहुत डर लगे देखिए काफी डरावना माहौल है। देखिए तार साहाय्य आम सब ऊपर को उठुचे बर्तमान समस्ते उठी सारे बर्तमान मु रही जी भी आमर वीडियो कर सी ए आसुँच सी भी आसवे बस सी भी आमर उठी आस रास्ता एक्चुअली बहुत खराब अच्छे देखुव आमको आए जावाक अच्छे आमको से जावाक अच्छे ओके ना जी सुअर पानी चल देखिपार तो आप देखिपे पानी सुओ एत बढ़ी जाइए आग को बढ़िया साहस हो आमको तो चेष्टा ही करुचे आम चेष्टा करूँ मन रखिए किसी भी पारे गोटे भूल से तार परिणाम बहुत खराब भी पारे बहुत भल भी पारे देख बहुत क्लीन पानी देखिपार तो शिबू किसी कहे आमर कहले शिबू पानी बहुत क्लीयर देखा क्लीन देखा तो साइंटिस्ट मान कहते कि जो झरना पानी आसे वाटरफॉल जो पानी आसे तार पीएच बहुत अधिक थाए तो आम यहाँ पीवा उपयोगी होता है आ बहुत मिनेराल थाए पानी रे तो मुझे देखा आप पीकी देखा देख बुझल तो जो पहुँचा था पहुँची गले देखिपे पछाड़े तो समस्ते जेजा फोटो सेल्फी नौ तो फाइनाली कष्ट थिला माने खसरा अच्छी ना डर लगुच तो से फाइनाली पहुँची दायित्व तो चलो केमी सब पहुँचले सपोर्ट थिला पचार टे तो डरी डरी तो चलीचे
ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାହାରୁ ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବାରୁ ବାବୁ ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବାରୁ ବାବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଥିବ, ଖସରା ଟିକେ ଅଛି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆମେ ଶିବୁ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଶିବୁକୁ ପଚାର ଶିବୁ କ'ଣ କହୁଛ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଆସିଲ କଟକ, ଲାଗିଲା ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି। ତ କଟପା ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଛ ନା, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଫିଲ୍ଡଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାଉଳ ବଜାର ମାନେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବାଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ଥିଲା। ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ରାଜାକୁ ପଚାର, ରାଜା ଏଠି ଆସିଲ, କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ? ତମ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା? ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ତ କେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା ରାସ୍ତା? ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ରାଜ ପାଖକୁ ଯିବା। ରାଜ କ'ଣ କହୁଛି? ରାଜ 4-5 ଥର ହେଲେ ତମେ କୁହ ରାସ୍ତା ଏଥର କେମିତି ଥିଲା? ଏଥର ଆସିବା ଭିତରେ ଭଲ ଥିଲା ନା ଖରାପ ଥିଲା? ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା। ଭଲ ଥିଲା ନା? ଠିକ୍ ଅଛି। ଲାଗିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ଏଥର ପଡ଼ିନ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ଓକେ ତାହେଲେ ରାଜ ଭାଇ ବି ଓକେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁନାଲ ପାଖକୁ ଯିବା। କୁନାଲଜୀ କୁହ କେମିତି ଲାଗିଲା ରାସ୍ତାଟା? ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ତ? ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେ ଆସିଥିଲ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ରାସ୍ତା କେଟା ଭଲ ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ନା ସେକେଣ୍ଡ? ଏଇଟା ଆରେ ଆଡ଼େ କହୁନ, ସିଆଡ଼େ ପଳଉଛ ନା? ବେଶୀ ଭଲ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁନା ଏଠି ଆସ। ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଇଲ, ରାସ୍ତା ଭଲ ତ ଅଛି ତ ନା କଷ୍ଟ ଥିଲା? କଷ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଯେଟା କୁହନ୍ତି ନା, ମନ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ କେହି ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବୁଲା ବାବୁ ଏଠିକି ଆସ। ତମେ କିଛି କୁହ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ? କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। Danger। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆସନ୍ତୁ, ସାବଧାନରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଝରଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ, ଇଏ ଲାଗୁଛି ବାହୁବଳୀର ସେଟ୍ ବୋଲି। ଠିକ୍। ଆମେମାନେ ବି କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗାଧାଗୁଧି ସବୁ ସରିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଧା ସରିଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଛାପୁଛି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗାଧୋଇ ଗୁଧା ସାରିକି। ଏଇ ଭିତରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା। ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ, ଜାଣିପାରୁଛ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଯିବୁ ତଳକୁ। ତ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ହେବ। ତ ଚାଲ।